Ari balantahin mga puso, may bago naman nga LPA kuno pressure area nga naporma sa sulod sang Paracon Philippine Area of Responsibility kagabi. Ulihiin na si Bratan 950 kilometers east, northeast ang Eastern Visayas. Sunod sa pag-asa, yara sa medium ukod kasarangan ang chance sini nga mangin isa ka bagyo. Apang posible man nga may isa pa ka bago nga LPA nga maporma malapit sa Luzon kaga pwede mag-upod sa LPA subong. Posible pa nga may pagbago gani magtutok lang sa updates. Wala pa sang direkta nga epektong LPA apang bangod sa bagat, magapadayon ang maulanon nga tiyempo sa dako nga bahin sa pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, posible sa gihapon nga ulanon ang Negros Island Region pati man ang Panay Island. May mabaskog nga mga pag-ulan gani manginhanda gihapon sa posibilidad sang baha di gani landslide. May chance man sang ulan sa iban pang bahin sa pungsod.